ଏଠାରୁ ଶୁରୁ ହେଉଛି। ଆଜି ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେ। କାଲି ତ ବହୁତ ଖରା କରୁଥିଲା, କାଲି କାଲି ରାତି ଆର୍ ସକାଳେ ଧାନ ମଡ଼େଇଲାଟା ଯେନ୍ ଖରା ପୁରା ଅସୀମାଲ ଖରା ହେ। ଆଜି ମାନେ ସକାଳୁ ଅସୀମାଲ ଖରା ଅଛି। ଟାଉନରୁ ତ ଗାଁ ଗଲି ନା ज़्यादा ଖରା କରୁଛି। ଟାଉନରେ ଟିକେ ମାନେ ତ ରାହତ ମିଲ୍ସି, ଗାଁ ଗଲି ନା ଟିକେ ମନ ନାଇଁ ରାହତ ନାଇଁ ମିଲବାର୍। ଗଛ କୁଟକିଛି ଦୁଖବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେ। ଏଥର ଘରୁ ନାଖା ବାହାରେ ନାଇଁ ହେବାର୍। ଯେନ୍ ଖରା ଦେଖୁଛନ୍ ଲଗାଧା ସବୁ ଶାଗ ସब्जी ତୁଲୁଛନ୍। ବାରିଟା ଫୁଲ ତୁଲା ହଉଛେ। এটা চেঞ্চ ভাজি মাখন ফুল তড়কা দরি করে খাইদেব যে हे भाजी नहीं ना क्या साधा भाजी अच्छे चेंज भाजी बोलते साधाटा साधाटा क्या चेंज वाला लगते इटा इमने नहीं तुलबार बाबू डेंग डेंग हिजी छे इधर हेदर के तुरंत फिर उछु एतकी माखन ना माखन इटा फली छे जी दुईटा फलिছে। चलो देखो छ माखन फली छे। अरे ভিতরে উঠে এটা ফেড়ে দেখো লগোটে কছে লগোটে কছে এটা হাতে গোটে আছে কিড়ি বড়িছে। এটা তলে তলে রাখি দইছন। এটা পতার বড় দি দিরে বাবু কাকে তলে তলে ই জছে গো না এটা ওটা বন্ধ তেল নি রান্ধু না আর পিঠা ইদে কোইলে আছে সেটা পিঠা এটা সে গুড়া গাড়ি করে যদি কমা হাটা করতা বেলা নি হেতা না তলে পকে দিছি যে তো सब सब्जी खरा काजे सब हटा ही गला खरा काजे बैगन मन सब मरी जाइए ना। इटा खेड़ा हवार लगुचे सब बैगन मन देख ही करी बैगन तो ही जे गो बनाए इटा हाँ देख इटा सब तुला होचे। रुको 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 केमती तुलुछ तमे छेड़े दी साला ना गुजा हाँ वाह चिनको इटा से क्या खेसन के जगह इटा 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 खेलसु सुना है इटा से बिहार साइड खूब खमासन गंतीटा और बिक्री आसी इटा देखो ई फल की मतलब एंती थी ना क्या फल रे टाका बोलसन यदि पेड़ नहीं दाबार ना बैगन ने पेन चले देते कि नहीं बैगन नहीं तो भूली जाम नहीं फल बार के गोटे गुना हमार केंडा रे हाँ छोट छोट ही जे চন্দন গছ কে গাহি করতে है এটা চন্দন গাছ আমার চন্দন গছ দুসরাতে আমারটা লালটা এটা सबू गचर नाली खाई আজি রানহু না नहीं ना चंदन गच चंदन है रक्त चंदन हाँ हाँ अच्छा लागू देवे तो ওই দেখে এটা আছে দেলে না পুরা ঝুরি পুরা रक्त चंदन পুরা ঝুরি আছে वाह क्या गर्मी এটা এটা রানহু না एक कोड़ा दे फूल हल्दी कोड़ा दे एक के दा जौन ही रे हटा इला लकी मन फली छगो লকি খোয়া वाह गोटे टीम दा पड़ी जे गोटे नहीं लागनी रे बेरी खरा ये खेबा कुमड़ा के धरी को ठिया उठी छे ना पूरा भाजी की खेड़ा है इटा पेन के पेन मोटर चले गए झीटी देते कि लंबा पाइप गोटे करते और तो पाइप डालना रखी छी नहीं बुला लेबो ना बगीचा के बने छे झीटी देते पेन दउथे जे पूरा निके एंती झीटी दउथे कल्ला जे सहाय गला ना कल्ला एते खरा ना बा घुली जाम नहीं फलवार चला मोटा है है
माता हारी में दिन के 500 टका देर की बोहरा के माने का बाबू हाँ देखो 2 लोग मन आसन ना 3 लोग आसुचन 3 लोग आसुचन हरी डाके नि देला आछे जे 3 लोग ऐछन के हारा लागला रे दुका चला जे 3टा आसुचन मंत्री 3टा हे आम हेटा देखो पाची गला ना हे आम उठे এটা হবে পড়বানা রে দুকা কলে কিড়ে কিড়ে হিচে আম মানে 5 के 2 किलो हवा आम আছে আসছে যে এটা খুব বড়ি সব আসলে সব লোক গহদোসি যেত জানতা ও ঘরে বলে না গতল উনি কাম দাবার না সেটা বেগুন ফুটে ফুলা করতেছে আমার খড়িয়ার ইতি জ্যাদা করছে কি নি কেন খড়িয়ার না টিকে এতকি বেলা উনটিকে হ্যাঁ লাগছি বেগুন ফুলা করে জলা করে মা কে সব রাম রাম খুবছি কঠিন বড়া এ বনি তুলো সুলা সুগাম এবে কালি বংলা আনতে থাকবে সারি পর আমি খুব ভালো লাগছে রে কির বহরি মখড়ে দিছি কিনি এই বই আনজি পর আনজি আলি তার মা ঘাস সারি পর আনজি হাগলো তুই কি করব কারণ শাক না দবন কেন লাগছে আনজি থাকে তিন তো খুব ভালো লাগে মাছ লাগে সারু শাক সারি পর কে লাইন দু মখড়ে কে সাবুন দউ থানা কেন আনছি হার দেখো রিয়াস বস ইয়াস বস নে যে লক্ষ্মী বস হ্যাঁ খালি যাচ্ছি খালি যাচ্ছে না গা আমার গাঁ ফেল খালি যাচ্ছে না লক্ষ্মী বস সুরে ননি হ্যাঁ কেন গায়ে সুশি রাত মন মুই পঠে দেইবা সুকান মতে কে ঠিক তুলো যা তুলো ভুবনেশ্বর পঠামু কম তো মিলে চাবু সবগুলো কি না সুই এলা হচ্ছে কে আজ যেটা গরম আছে যে কতলি মনে ভিজি যাইছিল আসিথিন যে যেনাড়া গলা যেনাড়া মুখ কলে লাগা ঠান্ডা লাগুছে কতলি কেড়ে পড়েছে লোকে এটা মানে পোকে দিচ্ছেন না এটা 1 2 3 এলা 4টা আছে এটা ওটা বড়টা আছে দিছে আম হ্যাঁ এটা খুব 3টা গোটে লগা আছে না এটা কোনো পাঁচবা না পাঁচ হচ্ছে না খরা কাଣା আম সব মଣି যে তরলি যাচ্ছে সব বসিছেন জলদি যা ট্রাক্টর শুন বসে দেবো ছোট পিলা সে করছিল নি বসি যে एला से थरेगा अंदी ट्रैक्टर ने जे ट्रैक्टर ने जे हुक नी लासन गए एला अंदर छाड़ दला धरी छे हां एटा के हुक तो करा खुली केन केन डाला अलगाई वाला अंदर मुड़ा ठोक के दलन दुआ हां वाला धरी तारा मेरे आजी गला ना तो एतार हे बापा हिटी कोला ट्रैक्टर हे तिनी लागी चार हिटी वाला जी कार शायद मेलोडी बजा उठे के दिखे আসছে মা মেলোডি नो छे केन আমার মেলোডি তো না জ্ঞান দেব খরা তোর দুধ শুনে করে যে মনে মরবে তো চিন্তা করবে बिचरी गाधी जे आरसीनो पैडर माखी छन सब धोले ही जीवाना किने रे किरण কি কি नहीं उतार पुलला घरे गा लगबा है ना टाकी ना
आज बोल कल से गाजे चोरा है जन तो खरा क्या बताओ नहीं ईशान को भल लागबा जे नदी नदी गाज आसु आसु तुम सुखी जीव ना माने रे बाबू काली वीडियो कर अच्छी लगे गोटे बाल्टी न लगे रे हमर गांव में दूसरी जगह है एतकी टन थेबा के सीधा बाप रे पूजो रमही में हां ये तो कम नहीं थी लेके कल पकड़ दौड़ दे रखी जैसी ना दौड़ की झाड़ी जी थी खा खा दे दे वो जब जब देबो हो बिटिया सो गिना कर तुम घर तुलती सीने बुझे कितना देर ना तोर माख नहीं उतरी झाड़ा ही जो होए जाला जो ना ना घर ना जा वीडियो कर बोल रखता जानी तोर मन धुई कर सुके देलेगा की खाओ करे रथी उठ खेवा रे बनी धुई जैसे पूरा ने मरती देबो खेई दे बना खेई जगह हम अंदर वही दो ना इधर सब काटबो ना मैं उधर देख मेरा उन खेला कुछ नहीं है ये बिचरा हुआ खाली भीतर गाछ पर पड़ुचे भयंकर गर्मी है त्राही नहीं गर्मी रो दे इला तो पाखा छ देखन हाथ एटा आम गुली जाम खावा जाच्छो अरे छोटू चोड़ी छे सर कत करिया ठीक ना नहीं टुआ लान किछ नहीं ठीक ना कैसे कभी ना हां ना गोटे गोटे बास का कचा कचा अच्छे गोटे हटा मन के झाटी मन के दूरा दूरा अच्छे बा खूब गोटे गोटे बाजी खाली हेटा मन खूब खूब लेट लेट आनी कर हाँ देखा खूब पाची दे लोग हाँ देटा ना दे लेट आनी तो आज वीडियो बेस एक तो थिला खाली पुणी नुआ वीडियो रे देखाबा तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट कर देबे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करबे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करबे वीडियो का और सब्सक्राइब करबे वीडियो देखो सब्सक्राइब नहीं करवा तो वीडियो का सब्सक्राइब कर देबे तो वीडियो देखी थी थैंक यू धन्यवाद खाली पुणी नुआ वीडियो रे देखाबा तो थैंक यू बाय बाय खाली पुणी